Malipayong adlaw kaninyong tanan mga kaigsunan. Ni ata sa katapusang bahin may tungod sa atong church covenant o pakigsaad. Unta sa pagtuon nato niinin tanan makita nato unsa gidako ng atong kabilinggan o nga mahimo sa nato ang pagtuman niini. Akong pagabasahon ang katapusang bahin sa GMBC Church Covenant. I will solemnly pledge to be loyal foremost to the Lord Jesus Christ by defending the faith and the cardinal doctrines of the Scriptures, then to the Green Meadow Baptist Church and its leadership. So help me God. Maukadto ang katapusang bahin sa Church Covenant nga nagahandom ta og nagapangayo ta sa pagtabang sa atong Dios. Ang una nga gihisgutan dinhi mao ang loyalty ngadto kay Ginoong Kristo. Kung maghisgot kita og loyalty o pagkamatinud-anon, ang number one, foremost, mao na ang pinakalabaw, mao ang atong pagkamatinud-anon kay Ginoong Kristo. Ang atong church, Green Meadow Baptist Church, ang leadership ug ang congregation deserve also ang pagkamatinumanon ug atong loyalty. Apan hinumduman nato nga dili gani magkapareho ang katuyuan sa membership, leadership ug sa congregation sa Green Meadow Baptist Church kaysa sa iya ni Ginoong Kristo. Mas labaw gyud nato nga pagatumanon ang iya ni Ginoong Kristo. Siya mo'y atong agalon, siya mao ang atong chief shepherd. Kung naman tay pastor, mas labaw pa gyud ang labawng pastor, chief shepherd. Ug mao ni ang atong Ginoong Kristo. This is a parallel teaching sa akong ginasulti nga ang kulturang Pilipino daghang kaayong maayo. Apan ang kultura nato kung musupak man kana sa ginatudlo sa balaang kasulatan, mas sundon gyud nato ang balaang kasulatan, ang Biblia. Tungod niya na, importante ang pagpailawom kung pag-submit sa leadership sa Green Meadow Baptist Church. But beyond this one, the most important is our loyalty to the Lord Jesus Christ. Mao na ang ginasulti dinhi, I will solemnly pledge nga foremost ang atong pagkamatinud-anon didto kay Ginoong Kristo. Kung loyal ka kay Ginoong Kristo, nagpasabot usab na nga nagapadayon gyapon ikaw sa buloton ug kining maong pakigsaad imong ginasunod. But there are also certain matters nga makita, madunggan, mahibaw-an nimo pinaagi sa leadership sa imong local church. Ug dinhi sa ato mao ni ang Green Meadow Baptist Church. Ug tungod niya na ang atong sinabutan nga mga buluhaton, mga ministries, ang atong sinabutan og na-schedule nga Sunday school, ang atong worship service, ang atong mga fellowship, midweek prayer meeting, ug uban pang mga buluhaton, magmatinud-anon sabta dinhi. Kung naaman ang loyalty nga mapakita nato dinhi sa ato nga church, ang comparison ani ngadtos laing mga churches paranglitan. Adunay mga invitation ngadto sa ubang mga churches, tuyo nato nga mas una ang atong kaugalingon. Tuyo nato nga ang atong local church mo'y una natong suportahon. Abi ninyo kini mga pag-imbita sa ubang mga churches nga usahay mahimo nanong ko nga ako mismo absent sa atong panimbahon, di nako tuyo nga inimbita lang didto nga mutambong lang. Pero mahimo gyapon nako ang akong papel isip pastor nga makawali gyapon sa mao nga lugar. Kung imbitahon lang para birthday, parang nitan mga invitation ngayon ini, na i-birthday didto. Kunya tambong mo inganing orasa, mo conflict ganin na sa atong church activity, I show my loyalty to my local church. Mas maayo na
Usahay manggod ang matabo din nga imbitahon kamo kay adunay anniversary sa pika simbahan. Thanksgiving sa pika simbahan. Unya ma-promote pagyod na ay kaon pagkahuman. Dili man tinuod nga kaon lagi ginaapas sa ato mga kaigsuonan diri sa Green Meadow Baptist Church. Pero kung mauna ang matabo kay special occasion nila dito, biyaan nimo ni atong church, listener ka manggihapon dito, mauna ang atong ginatan-aw nga ang loyalty, ang unahon nato ang ato yung local church. Pananglitan, may tsansa ikaw makawali didto. Ikaw makatudlo sa pulong sa Ginoo. Pahibaw og sayo ang leadership sa imong local church. Himuan na tong arrangement because if you will be there as a blessing to others also and of course to be blessed after. Ang ato pod mamahimo gyapon nato ng arrangement kaysa sabton nga imong gibiyaan kining atong local church tungod kay adunay Thanksgiving, adunay anniversary sa lain nga church nga nag-invite. Unya dinhi sab sa ato tinguha nato nga dili kuhaon tong mga miyembro sa uban. Among the pastors, ang tawag ni ana nagapamingwit sa basket sa uban. Kung miyembro na sa uban, nandili na nato kana angayan nga kuhaon og dadon sa ato, dasiga ang imong makaila nga miyembro sa uban. Usahay magisgot sad ang ubang mga tao sa mga suliran sa ilang churches. O nga akong ginahimo, imbis nga dadon sila dinhi, ang akong isulti, mauni inyong himuon, be faithful, unya usa ka sa matabang ug sulbad. Naay mga rason nga imong biyaan ang imong church, pananglitan, kung dili mao ang doktrina. Biyai ka na. Ug pangita gyud og church nga mutudlo sa imo sa hustong doktrina. Dinhi sa katapusang bahin sa atong church covenant, ginapatigbabaw igsuon ang pagbarog sa ginatudlo sa balaang kasulatan. Let me read Jude verses 3 and 4. Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. For there are certain men crept in unawares, who were before of old ordained to this condemnation, ungodly men, turning the grace of our God into lasciviousness, and denying the only Lord God and our Lord Jesus Christ. Mao kini mga kaigsuonan, ang usa nga aton tinguha, nga ang atong baruganan sa hustong pagpanudlo sa Biblia, ato sab ma-apply sa atong kaugalingon o maitudlo sab nato ngadto sa uban. Kining mga ginatawag nga cardinal doctrines of the Bible, mao ni ang gihisgutan dinhi sa dihang nagsulat si Jude, nga usa ni sa igsuon, half brother ni Hesus, nga sa iyang pag-ingon dinhi, nagsulat ko kaninyo aron kamo makigbisog sa pagtuo. Mao ni ang mga malig-ong doktrina. Kung dunay mga taong moingon, wa nay langit, wa nay impyerno, barugi nga na usa na sa cardinal doctrine of the Bible. The truth about heaven and hell. Literal na langit, himaya ang maong dapit, unya igakanaog kana, tanaw ragod ng pulong ni Apostle John, and I saw the new heaven descending. No, na yun, gipakita yun, nagapaubos, kay kining maong kalibutan matunaw man Unya, ang impyerno matuod gina. Ang uban nga pundok moingon, why impyerno? Ang kalisod nato diri sa kalibutan mao na ning impyerno. But my brethren and my friends, there is a literal hell na agyod ng impyerno na ay kalayo nga muot-ot sa kalag sa taong may adto didto ug siya magantos hantod sa way katapusan. A literal heaven
and also a literal hell. Mo na mga pakigbisugan nato nga di gyud ta muuyon nga wa apil na diha ang pagka-Dios ni Ginoong Jesucristo. Si Ginoong Jesucristo matuod nga Dios, matuod nga nagpakatao. Siya lang ang adunay duha ka kinaiyahan. Ang iyang deity, ang iyang pagka-Dios, ang iyang human nature nga nahimo siyang matuod nga tao, nahimugso, niabot ang time gigutom, naabot ang time ginakapoy, niabot ang panahon nga siya usab mihilak ug daghan pa nga iyas mga tao. Apan siya lang ang Dios nga nagpakatao. Mao nang iyang pangalan nga Lord Jesus Christ, siya mo'y atong agalon, siya mao ang atong manunubos, siya usab ang Kristo kun ang Mesiyas. Mao na yung mga baruganan. Kung mudugang pa ko, iapil nako ang mahitungod sa ikaduhang pagbalik ni Ginoong Jesucristo. May mga tao nga dili mutuong mubalik pa si Jesus. Siguro sa kadugayon, tawhanon man na, dugay naman ng halos 2,000 na katuig ang iyang promesa. Tawhanon dugay na gyud na. Apan hinumduman nato nga posible nga ang usa ka adlaw sa tao pwede na nga 1,000 years sa Dios. Kung mao na nga moingon pa lang ay duha pa lang ni kaadlaw sa Dios. Mauna mga kaigsunan ang atong pakigbisugan. No compromise on that area. Muna ingon nga non-negotiable. Dungangan pa nato. Salvation is by grace through faith. Sa imong pagtuo nakabaton ka og kaluwasan. Sa pagbaton nimo kay Ginoong Jesucristo nakabaton kag kinabuhing dayon. Grasya kana tungod sa imong pagtuo kay Ginoong Jesucristo. Dili buhat, di ni pwedeng ma-combine. Basaha ang Romans chapter 11. Di na pwede kombinasyon sa grasya o buhat. Ang kaluwasan, grasya gyud tungod na sa atong pagtuo. Apan ang pagkinabuhing Kristohanon, padayon ang pagtuo sa Ginoo, apan makita ang maayong buhat. Di nato tuyo nga gubaon ang practice kanang good works. Maayo na, kinahanglanon na. But the law, including good works, is the schoolmaster that will lead us to Christ. Dugangan pa nato, Trinitarian God. Mao na ang mga cardinal doctrine. Dili Unitarian, dili oneness, Trinitarian. Usa ka Dios, naa diha ang tulo ka personalidad. Dios Amahan, Dios nga Anak, ug matuod nga Dios Espiritu Santo. Kana mao'y mga ipatigbabaw nga doktrina ug non-negotiable. Dili ta mo ingon i-compromise nga okay ra ka kung Unitarian, okay ra ka kung oneness. Ang Kristohanong pagtuo sa pagsugod pa lang Trinitarian na gyud kanandaan. Ang virgin birth of the Lord Jesus Christ, maapil sab na. Kay kung dili ulay nan ang amahan ni Hesus, tao nga si Jose. Apan ingon ang balaang kasulatan, iya sa balaang espiritu nganong nanamkon si Maria. Mao na nga we believe on the virgin birth of the Lord Jesus Christ, and it resulted also on the deity of the Lord Jesus Christ. Mauni ang mga butang nga angay natong hinumduman. Kaysa ato nga pagpabautismo, sa atong pagpamiyembro, sa mag-apil ikaw og communion, na apil kanang maong panaad nga imong sundon kining pakigsaad. Church Covenant. Daghan, nagsugod ta niini og nadangtan na ta karon og sobra 2 ka bulan nga mao gyapon atong gisgutan. May mga kaayuhan, apan daghan ang kabilinggan that we bound ourselves to fulfill and to accomplish. Tungod niya na nagtapos ang mao nga Church Covenant sa mga pulong, so help me God. Kini nga pagtapos nga mga pulong nagpaila nga wa tay mahimo gawas kung tabangan ta sa Dios. Busa niining tanan, pangayua ang tabang sa Ginoo. Pangayua ang iyang guidance kanimo. Pangayua ang kusog. Pangayua ang
kaalam sa alimpatakan. Aron nga husto ang mga plano, husto sad ang imong mga desisyon. Hinumduman nato ang warning nga gihatag dinhi ni Saint Jude. Ang iyang sulti dinhi, may mga taong nagasulod, may mga taong sikrito lang ilang pagsulod, hilom lang, dili dali natong mamatikdan. Ang words, ang mga pong nga gigamit that creep unawares. Di nato mabaw-an. Abi nato kay kinintawhana, uy, dagko man og offering. Mauna gyud ni ang tinuod nga Kristohanon. Apan sayop ang ginadala nga doktrina. Mo na hinungdan nga dili lang diha sa iyang pagkamaayo, apan ang pagtul-id mismo sa iyang doktrina. Sa gawas, ang ilang itsura, maayo. Apan sa sulod, ungodly. Matud pa sa verse 4. Naa sila'y ikasulti, naa sila'y itudlo, di mao. Naa sila'y mga pangunahuna, di mao. Pero kung tanawon nimo, nakapurma, naa sad sa Biblia, apan ang pinakamahinungdanon ni mga kaigsuunan, mugawas unta sa atong pagkinabuhi, ang matarong nga pagkinabuhi nagabarog sa mga pagtulunan ug doktrina nga gitudlo sa balaang kasulatan. So, help us God nga amo ni nga mamahimo. Gamhanan man gyud ang Ginoo, iya gyud tang matabangan. Magaampo kita. Langit nun og mahigugmaon namo nga Dios. Pagtapos nining pagtuon namo sa pakigsaad, tabangi mi nga makaplagan kaming matinumanon, matinud-anon nga mga miyembro sa Christian Church, sa Green Meadow Baptist Church. Loyal una sa tanan nga na nimo. Sa ngalan nimong mahal. Amen. Maayong adlaw kaninyong tanan. To God be the glory and shalom.